Nga matod pa, just a simple Bible as it is. Even if we are going to read this from Genesis to Revelation for how many times? 5 times, 6 times, 20 times. Read it. Remember, reading and studying the Bible is two different things. Reading it might be to what? To let us sleep. Kay kadugayan imong basa ni Exxon, katugol man ka. And then you will sleep. May balaan na mo Exxon nga, wa yoy nahimo Exxon, may balaan mo na. Because at the end of the year, ang atong mga batasan pareho sa gyapon. Walay kausaban. But at the end of the year, matod pa sa kanta sa itong napatanon, if God changed me, if God breathed me, the Holy Spirit, at the end of the year, by December, hopefully, everybody is now what? Making good changes with the help of the Holy Spirit. That's the indication that we read the Bible and study it. We read the Bible and study it. That is the most important. So, niinay nga kabuntagon Exxon, hinaut nga, ang Diyos magapanalangin sa matagusan. Nga gikinahanglan ang napulo kasugo Exxon, dili lang kay dipit-dipito na itong nili. Mahasulat kayo sa matag kasing-kasing o huna-huna Exxon, o mao kini ang atong kinabuhian, hangtod na kayo pagbalik ni Ginoong Hesus. O kitang tanan Exxon, makasiguro ko Exxon na wala kayo'y mawala ni bisag isa. Kundili, makikita-kita kitang tanan unya dito sa langit ng nga puluyanan nga kitagana sa Diyos matagusan. Maway ako buhay ng Remember, reading and studying the Bible is two different things. Reading it might be to what? To let us sleep. Kay kadugayan imong basa ni Exxon, katugol man ka. And then you will sleep. May balaan na mo Exxon nga, wa yoy nahimo Exxon, may balaan mo na. Because at the end of the year, ang atong mga batasan pareho sa gyapon. Walay kausaban. But at the end of the year, matod pa sa kanta sa itong napatanon, if God changed me, if God breathed me, the Holy Spirit, at the end of the year, by December, hopefully, everybody is now what? Making good changes with the help of the Holy Spirit. That's the indication that we read the Bible and study it. We read the Bible and study it. That is the most important. So, niinay nga kabuntagon Exxon, hinaut nga, ang Diyos magapanalangin sa matagusan. Nga gikinahanglan ang napulo kasugo Exxon, dili lang kay dipit-dipito na itong nili. Mahasulat kayo sa matag kasing-kasing o huna-huna Exxon, o mao kini ang atong kinabuhian, hangtod na kayo pagbalik ni Ginoong Hesus. O kitang tanan Exxon, makasiguro ko Exxon na wala kayo'y mawala ni bisag isa. Kundili, makikita-kita kitang tanan unya dito sa langit ng nga puluyanan nga kitagana sa Diyos matagusan. Maway ako buhay ng mundo.
salita.